अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबको कहते हैं इन टुडेज़। आज इकरा व दिकरा पे जुमरात हैं और बिइज़्निल्लाह तिलावत क़ुरआन चलेगी कायदा और साथ साथ ज़ुबानी मेमोराइजेशन। इसीलिए मंगल को और बुध को और जुमरात को हम कहते हैं QMQ, कायदा मेमोराइजेशन क़ुरआन। ये फर्स्ट ये जो सेगमेंट्स हैं, तो इन सेगमेंट्स के अंदर आपसे मैं कायदा भी सुनता हूँ, आपसे मेमोराइजेशन, हिफ्ज़, ज़ुबानी आयात, सूरतें, लंबी छोटी सूरतें भी सुनता हूँ और तिलावत क़ुरआन देख कर नाजरा जो आप करते हैं, देख कर जो पढ़ते हैं, इसको नाजरा कहते हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह सुनते हैं। और मकसद क्या है? मकसद बस एक ही मकसद है इकरा व दिकरा में। वो क्या है? 10 साल से एक ही मकसद है, वो ये है कि क़ुरआन सही हो, क़ुरआन में जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को हम दूर करें, उन गलतियाँ दोबारा हमसे सरजद ना हो, गलती हमसे दोबारा तिलावत में यानी कि वो हमसे सरजद ना हो। तो इनको दूर करने के लिए और गलती से अपने आप को दूर रखने के लिए, तिलावत से दूर रखने के लिए इक़रा व दिक़रा आप देखते हैं और सुनते हैं और मश्क करते हैं। रूल्स को बाकायदा आप लिखते हैं और आपको मैं कहता हूँ आप लिख कर रखें हर रूल को। तो आसानी के लिए आपके लिए भी मैं स्क्रीन पर लिख लेता हूँ ताकि आप ख़ुद अपनी आंखों से देख लें कि हाँ जी ये रूल है, चलो इसको मैं लिख लूँ। ठीक है, तिलावत में आप याद रखें सबक कहाँ है, क्योंकि मंगल बुध जुमेरात इन दिनों में आपको याद रखना है। कायदा में यह सबक है। अभी देखिए 2 कायदे हैं। एक तो ये नूरानी कायदा है जो काफ़ी सालों से आपको मैं आप यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको, और साथ साथ टुवर्ड्स रीडिंग द कुरान जिस कायदे से मैंने इक़रा व इक़रा को 2010 में स्टार्ट किया था, वो कायदा भी इस साल साथ हैं। तो दोनों को इंशाअल्लाह हम स्क्रीन पे लेके आएंगे ताकि दोनों कायदे से अल्फाज आप देखकर पढ़ने वाले बने। जो रूल्स हैं शनाख्त कर लें, फ़तहा है, कसरा है, दम्मा है, इनका रूल क्या है? आवाज़ को मुख्तसर रखें, आवाज़ को शॉर्ट रखें, आवाज़ में लंबाई ना हो, जल्दी से इनको अदा कर लें। तो ये अज़ अव्वल यानी क़ुरआन था आखिर एंड तक क़ुरआन जो है हर फ़तह कसरा दम्मा को आवाज़ को शॉर्ट रखें, मुख्तसर रखें, इनमें लंबाई बिल्कुल ना हो, बिल्कुल लंबाई ना हो। तो इस पे इंशाअल्लाह मेहनत करें, इन पर मेहनत करें और दूसरों को भी बताएं जो आपके जानने वाले हैं। जितने भी जानने वाले हैं सबको ये बता दें आप कि इक़रा व दिक़रा को अभी से देखना स्टार्ट करें। तो ये मंगल बुध जुमेरात की बात होगी। ये मंडेज़ को पीर का जो दिन है, फर्स्ट डे इन द वीक, उसमें इज्तिमाई कायदा करते हैं, यानी सब एक ही सबक पे होते हैं, कायदा स्टडी करते हैं अस्माउल हुरूफ से, हुरूफ के अरबी नाम से, मुफरदात से यानी सिंगल लेटर्स से, अलिफ बा ता था से, इससे स्टार्ट करके एक ही साथ एक ही सबक पे इंशाअल्लाह सब होंगे। और जुमे को जो हफ्ते का आखिरी दिन है उसमें इज्तिमाई तौर पर तिलावत क़ुरआन जिसको ख़त्म-उल-क़ुरआन कहते हैं। इन द लास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में वो जुमरात को ख़त्म-उल-क़ुरआन करते थे, लेकिन इस साल ये जुमे को है इंशाअल्लाह एंड ऑफ द वीक ख़त्म-उल-क़ुरआन से एंड करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक कायदे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग है और वो ख़त्म है। और बीच में मंगल बुध जुमरात को आपका सबक आप ख़ुद ख़त्म करें, साल में एक ख़त्म करें, यहाँ इक़रा व दिक़रा के साथ खोल करके आप ख़ुद कायदे के ख़त्म करें इक़रा व दिक़रा के साथ खोल करके, और आप ख़ुद सूरतों को, आयात को ज़ुबानी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरआन आप हिफ्ज़ कर सकें इंशाअल्लाह। तो ये दैट्स द एम। और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने कहा इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक इसमें तर्जुमा क़ुरआन सूरह यासीन जो है इससे हम स्टार्ट करें। मैं चाह रहा था इस हफ्ते में स्टार्ट करूं, लेकिन इस हफ्ते नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक से बिइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह हम सूरह यासीन जुमरात को लास्ट सेगमेंट पे
ہم کریں گے انشاءاللہ، یعنی اس کو سورہ یاسین کو سٹڈی کریں گے، ترجمہ کو دیکھیں گے، جو اجمالی تفسیر ہے وہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سنا لوں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے آیات میں سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ یاسین کو ختم کرنے کے بعد پھر دوسری صورت کی طرف جائیں گے، شاید سورۃ الکہف کو سٹارٹ کریں، لیٹ سی، ٹائم شال ٹیل انشاءاللہ، لیکن آہستہ آہستہ۔ میں جلد بازی کے ساتھ کسی چیز کو نہیں کرنا چاہتا، آہستہ سے ترقی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی آہستہ آہستہ ترقی کریں اور لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو بتانے سے کیا ہوگا، ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے ملے گا، ہم سب کو ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ کیوں؟ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایڈورٹائز کر رہے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، اس خیر کی طرف آئیں۔ وہ خیر کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ خیر کیا ہے؟ تجوید کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا سکھانا۔ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں، آپ کو توفیق دیں، اور انشاءاللہ ہم پڑھنے والے، سیکھنے والے، صحیح کرنے والے، نمازوں کو، تسبیحات کو، ادعیہ کو ہمیں انشاءاللہ یہ توفیق مل جائیں۔ اور بچوں، جب ایک دفعہ اگر آپ ایز پیرنٹس آپ قرآن کو سیکھیں گے، آیات کو، تجوید کو، پھر بچوں پر بھی آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، سپلیمنٹری سکولز جسے کہتے ہیں سکول کے بعد 5 سے 7 یا 4:30 سے 6:30 جو بھی ترتیب مسجدوں میں جو بھی ٹائمنگ ہے، یا کسی کے گھر پہ جاتی ہے، ویکینڈ سکولز پہ جاتے ہیں، تو آپ ایز پیرنٹس ان کو بھی مدد کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہیں، یہ ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس اگر یہ علم ہو تو پھر اس علم کو ان کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں باذن اللہ۔ اب جو ہم کالز کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اس سیگمنٹ پہ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زارا جی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ ہاں، کہاں سے سبق ہے؟ یہ تختی نمبر 10 ہے، اخوا لیٹرز۔ کون سی لائن ہے؟ پہلی اچھا، سٹارٹنگ سے لیسن 10۔ اور اس میں کیا ہے لیسن 10 میں؟ اس میں اخوا نون تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے کہ اگر حروف اخوا میں سے کوئی آئے تو ان کو نون ساکن کو چھپا کے پڑھنا پڑے گا، تنوین کو بھی، تنوین کو بھی، تنوین کو، اور وہ کامل غنہ کے ذریعے سے، یعنی ناک میں آواز لے جا کے مکمل اکمل غنہ نہیں کرتے، کامل غنہ کے ذریعے سے ناک آواز کو چھپا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انت منذر۔ ہاں، تو اس میں نہیں، اس میں بتائیں آگے والا نا ابھی نہیں نہیں نہیں، ان کو یہ ابھی اسکرین پہ صرف انت منذر ہے نا۔ یہ نون ساکن کے بعد تا اخوا لیٹر، تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے کہ تا چھپا کے، تو آگے اس کے میم کے آگے نون جو ہے وہ بھی ساکن ہے، اور اس کے آگے زال جو ہے وہ اخوا لیٹر ہے، تو اس کو بھی ہم چھپا کے پڑھیں گے، منذر۔ اور کوئی رول ہے؟ تو اس میں را فل موت لیٹر ہے، اس میں کوالٹی نیکسٹ کرامن کاتبین۔ ہاں، تو کرامن میں جو میم را فل موت لیٹر ہے اور میم پہ جو تنوین فتح ہے اس کو ہم پڑھیں گے، چھپائیں گے نہیں، جیسے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور آگے نہیں نہیں، میم کے اوپر جو ڈبل فتح ہے، ہاں، تو کیا کریں گے اس کو؟ ان کو چھپانا تو نہیں، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا، کرامن۔ کیوں ظاہر کر کے؟ جیسے نہیں، ظاہر کر کے کیوں، یہ تو بتائیں پہلے۔ آپ نے کہا ظاہر کر کے پڑھنا ہے، کیوں؟ میں پوچھ رہا ہوں کیوں۔ جیسے پہلے نہیں پڑھا تھا، وہ جو پہلی والی لائن تھی، لیکن آپ نے نہیں آپ نے تو کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے جو الف مدہ ہے۔ تو کیا الف مدہ تو میم کے سامنے الف مدہ تو نہیں، اس کے بعد کاف ہے، تو یہ اخفا ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، اخفا کے لیسن میں اظہار تو نہیں لائیں گے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی تنوین کے بعد کاف اخفا ہے، تو ہاں بس کرام۔ اور کیا ہے؟ بین، یہ جو ہے نا آگے یا لین ہے، نہیں
یا مدہ. ہاں یا ساکن سے پہلے کسرے کو یا مدہ کہتے ہیں. تو یہ آگے والی لائن پڑھوں؟ نہیں، اس کاتبین میں کاف کے بعد الف مدہ ہے. جی کاتبین میں جی کاف کے الف بعد مدہ. الف مدہ. اچھا آیت کون سی ہے؟ آیت 125. 125 بقرہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لاسٹ میں نے 2 لائنیں پڑھی تھی صرف. تو اچھی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. جزاک اللہ. 127 نیکسٹ ٹائم جی. اوکے جزاک اللہ. آپ کو 1 منٹ زیادہ دیا میں نے. اوکے جزاک اللہ. اوکے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ. ہلو السلام علیکم. والسلام. جی ایم خانم. جی আপনি কায়দা দিনে পড়াইলেন নয়া কায়দা কোনটা পড়াইলেন? একটা towards এই কায়দা দিয়ে আমি ইকরা দিকরা 2010 স্টার্ট দিছি. এই কায়দা এটা আরো এক কায়দা এটা স্ক্রিনে আইবো এনিওয়ে. এখন ফর সেল নাই বাট স্ক্রিনে এখন আইবো. জি তা আমি পড়তে পারবো না তো কার বাদে আমার তো সব করতে পারবো. ঠিক আছে. লেটস হ্যাভ দ্য নিউ কায়দা ফর হাজি. এখন আছে স্ক্রিনে আলিফ বা তা জি. আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলিফ বা তা তা জিম হা খা দাল জাল রা জা সিন শিন ফাদ দাদ. اچھا سواد دواد نائس. صاد داد. because صاد ilo صاد alif dal. صاد دا سواد নাই ওয়াওয়ের আওয়াজটা নাই না. صاد داد না صاد دواد এটা রং. صاد داد ওয়াওয়ের আওয়াজটা আইতো না. صاد داد সোয়াদ নাই সাদ. হ্যাঁ টিভির আওয়াজটা অফ করবা প্লিজ. আচ্ছা তো আপনি লাউড স্পিকার নি? জি না. ওকে তো সাদ দাদ دواد নাই দাদ. دواد নাই ওয়াওয়ের আওয়াজ না. দাদ صاد سواد নাই صاد. আচ্ছা صاد দাদ আরো প্র্যাকটিস প্লিজ. এখন কোরআনের আয়াত নেক্সট টাইম ফ্রম صاد আর দাদ. ওকে কোরআনের আয়াত আপনার লাউড স্পিকার নেই এম খানম.
हेलो آپ نے لاؤڈ اسپیکر ہونی जी ना اور تو موبائل استعمال ہو رہا مانی آواز کھلے نہ آواز باؤنس اور ایکو اور تو یہ کسی کے فون ایکھن فون تار رانی مانی کھلے نہ تو ٹی وی والیوم آف تو نا جی اوکے کن آیت قرآن آیت کن آیت قرآن آیت الجی ہاں قرآن کن آیت اچھا এখন آیت نمبر 7 سورہ بقرہ 7 جی نا الجین انجیل جی which سورہ الجین جین جین سورہ جین جین اچھا এখন টাইম কমপ্লিট is এম খানম এখন আর ইনশাআল্লাহ কালকে শুনবো ওকে ওকে ঠিক আছে جی اچھا আর প্লাস আপনার লাইনও ঠিক নাই ফোনের লাইনও ঠিক নাই Okay, let's go to the next caller, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जी के बेगम जी खैरियत से? बेटा ठीक है बेटा, दुआ करो कि कुरान अच्छा है। इंशाल्लाह। कौन सी सबक है? कोशिश पूरी करनी है बस। हाँ? कोशिश तो पूरी करनी है, दुआ करनी है। इंशाल्लाह। कौन सी आयत है? ये उलाइका। अच्छा, उलाइका ये आयत नंबर 5। अब हाँ 5। अब आयत नंबर वगैरह याद रखिए, ठीक है? मैं आपको याद रखा। हाँ, अगर याद नहीं तो आप लिख ले, किसी से कह दे वो लिख लेने के लिए। हाँ जी शुरू बेटा आया नहीं ना जा, जरा कोरा करो और करीब करना है। उला नहीं आऊज़ु बिल्लाह। खलो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला उदम मिर रब्बिहिम उलाइका वा उलाइका छोड़ी गई वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून नून मुफ्लिहून। हाँ ये देख मिनट ना, होना नहीं कहते, जब वक्फ करते हैं तो लास्ट हर्फ पे सुकून देना है आपको। ओ सुकून देना जीमा बेटा। आगे चले इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अंज़रतुहुम ताहुम लम नहीं अंज़रतहुम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम नहीं तुनज़िरहुम ला युमिनून ना नहीं कहते, इधर वक्फ है ना। हाँ नहीं खा को लंबा ना करे। खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम कलू नहीं है, काफ के ऊपर दम्मा है। क़ुलूबिहिम वाला समइहिम वाला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। बेटा इतना ही पढ़ता कायदा थोड़ा जा बस। अच्छा ये अभी आइंदा आप लिख ले 8 आयत नंबर 8 बेटा मैं याद रहती हूँ, बड़ी मेहरबानी। ठीक है थोड़ा कायदा बेटा। कायदा टाइम खत्म है जी। पहले अगर कायदा भी पढ़ना है ना तो आइंदा 2 मिनट में कायदे में दूंगा, 2 मिनट कुरान में। आला 2:17 पढ़ा कर, बड़ी मेहरबानी बेटा जी। चलो ठीक है, दुआ करना मेरे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। लुक इफ यू वांट टू कायदा, बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं 4 मिनट जो मैंने कहा इसको ज़रा हम मेंटेन रखें। तो 4 मिनट हर कॉलर को, तो 2 मिनट अगर आप कायदा और कुरान दोनों मतलब दोनों पर हम सुनाना चाहते हैं तो मुझे स्टार्टिंग में बता दीजिए, ताकि मैं 2 मिनट कायदे के लिए रख लूँगा और 2 मिनट कुरान के लिए है। अगर मेमोराइजेशन है तो वो फिर अलग बात है, फिर उसमें 4 मिनट वैसे भी मतलब के
वो हिफ्स के लिए 4 मिनट ही आपको चाहिए या इस बल्कि इससे ज़्यादा चाहिए? थैंक यू सो मच। के बेगम जी, नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मिस बेगम, जी खुन सबक मिस बेगम? ओ एक मुमिन फर्सिया खाली सूर्य सिनेर सूरह यासीन, एक okay, मुमिन फर्सी right. So let's have Surah Yasin दुआ from को verse जो दबा मल्ला के 13. नो 13. को में ना दबा Inshallah. Verse 13, please, ji. So, ji. एक मुमिन फर्सी ला हाँ, तो 3 number line, وَضْرِبْ لَهُمْ. जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية قرية. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. جزاك Miss Begum. याद रख बा आयत 33 next time. ये चाकने में नोरा हल जन दुआ करें जन में अल्लाह के अल्लाह हमारे पे मरखा ने गुज़रा तस्वीर अखरता. Amin. Let's remember. She won't be able to remember ayat 33 Surah Yasin for Mrs. Begum. ये oldham से है. This is Bilqis ji and Rezvi's mother. बीमार बेचारी अल्लाह इनको शिफा दें. आमीन. And ayat 33 से आइंदा इंशाल्लाह इनके साथ. Next caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Miss Firdaus. Yes, Baba. How are you? It's okay. Inshallah. So, Qaida, listen 10 and page number 27, last line. Last line, lesson 10, ikhfa, right? Yes, Baba. Okay.
من ثقلت أنزلنا ينظرون. Okay, to ma thaqulata, if we can have all the rules. Noon second, then after is sa is equal letter. So hide the noon sound with a light nasal sound is called kamil gunna. And qaf is full mouth letter, sifat istiala. And same is anzalna, za is equal letter. And noon has alif madda, madde asli 7 natural mad. Yanzuruna, same as noon second, then after ra is equal letter. Then hide the noon sound. And ra is full mouth for the dhamma. And wa madda, madde asli 7 natural mad. And the full mouth is ti'ala. Ra is full mouth as well. Lovely. Prepare for lesson 11. Which verse is it? Is it 227? 227 Baqarah. Surah Baqarah. Yes, Baba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عظموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وليحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Okay, let's stop there. Ayat number 230 next time, yeah? Okay, Baba. Thank you so much. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Next caller, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बालानी उस्ताद जी बिल्किस जी. जी 164 तो सूरह बकरा 64 ना 54? जी 64 उस्ताद. 164. 164. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله
وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Next time 172 बिल्किस जी. जी दुआ कर बा उस्ताद अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम रहमतुल्लाह. इंशाअल्लाह वक्फे के बाद people हम वापस आ रहे हैं कुरान कायदा और ज़ुबानी मेमोराइजेशन लेके QMQ लेके साथ रहिए. अस्सलाम वालेकुम.